मोर नाम डॉक्टर शफिक भट्टाचार्य। आज आमी आमार ऑनारेबल पीएम नरेंद्र मोदीर 75th बार्थ एनिभार्सारी आमार चकीमुखत आमी मेगा हेल्थ कैम्प पातिछु जेतु आमार गोटे भारतत बेलेग बेलेग डिस्ट्रिक्टत बेलेग बेलेग फेजत होई थाकिबो। आजिर एई जेतु आमार मेगा हेल्थ कैम्प आछे एटुर मुख्य उद्देश्य हल 18 बছर बा तार तलर जिमान आमार चिल्ड्रेन आछे तेखेतक एक्टिवली स्क्रीन करिब लागे। तार पिছত इनभेस्टिगेशनर जरियते आमी डिटेक्ट करिब लागे तेखेते कोनो बेमार होई स्पेसिफिक कोनो बेमार होई साफार करिছে नेকি আর আগন্তুক দিনত এই বাচ্চা কেজনী যেবোৰ আমি পাম ইয়াৰ পৰা আমি ফাৰ্দাৰ টাৰ্চিয়াৰি বা মাল্টি স্পেশালিটি হস্পিটেললৈ তেখেতক ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে পঠাম। আজি এতিয়ালৈকে আমাৰ কেম্পত 2000ৰ ওচৰত মানুহ এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে, তাৰ মাজত ৰেফাৰেল 200+ হৈছে। আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ কেম্পটো 5টালৈকে চলিব আৰু তাত আৰু আমি 1,500-2,000 মান আৰু নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। মোৰ নাম ডক্টৰ শফিক ভট্টাচাৰ্য। আজি আমি आमार ऑनारेबल पीएम नरेंद्र मोदीर 75th बार्थ एनिभार्सारी आमार चकीमुखत आमी मेगा हेल्थ कैम्प पातिछु जेतु आमार गोटे भारतत बेलेग बेलेग डिस्ट्रिक्टत बेलेग बेलेग फेजत होई थाकिबो। आजिर एई जेतु आमार मेगा हेल्थ कैम्प आछे एटुर मुख्य उद्देश्य हल 18 बছर बा तार तलर जिमान आमार चिल्ड्रेन आछे तेखेतक एक्टिवली स्क्रीन करिब लागे। तार पिছত इनभेस्टिगेशनर जरियते आमी डिटेक्ट करिब लागे तेखेते कोनो बेमार होई स्पेसिफिक कोनो बेमार होई साफार करिছে नेকি আর আগন্তুক দিনত এই বাচ্চা কেজনী যেবোৰ আমি পাম ইয়াৰ পৰা আমি ফাৰ্দাৰ টাৰ্চিয়াৰি বা মাল্টি স্পেশালিটি হস্পিটেললৈ তেখেতক ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে পঠাম। আজি এতিয়ালৈকে আমাৰ কেম্পত 2000ৰ ওচৰত মানুহ এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে, তাৰ মাজত ৰেফাৰেল 200+ হৈছে। আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ কেম্পটো 5টালৈকে চলিব আৰু তাত আৰু আমি 1,500-2,000 মান আৰু নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ।